हेलो एवरीवन आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने आशा करूँ तुम मान पढ़ापढ़ी बहुत भल भाव चलती। तो पिला जी भी छोट छोट क्वेश्चन दिखाई ता भर पिला माने आसी जो क्वेश्चन तुम मानकर बाहर भी गोटे क्वेश्चन भी तुम मानकर आसबनी पिला 100% यहाँ ग्यारंटी जी देती पिलाने से पढ़ी जाओ। या पूर्व भिडियो जी देती तुम मानकर 2 मार्क 5 मार्क 8 इवनिंग रे जो भिडियो आसी 8:30 पाखापाखि तो मैंने से भिडियो ही देखिकी जाओ पिला माने। आउ रहा पिला माने आंसर्स मु 2 मार्क रो आंसर्स ऑलरेडी दे सारी केती कौन लिखिबो तार आंसर मु प्रोवाइड कर सारी। आ बर्तमान रहिला 8 मार्क रो बर्तमान आ 5 मार्क रो। तो बर्तमान भिडियो रे मु 8 मार्क रो माने सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर देबी बोथ मीडियम रे ओडिया आ इंग्लिश रे। तुम माने केमिति बेस्ट तुम मान दे पारिबो तुम माने सेटा चिंता कर पिला माने। कारण सिलेक्शन क्वेश्चन देली आंसर तुम देली किंतु पढ़िया दायित्व हूँ तुम मानकर। हाँ मुझे तुम एग्जाम देके आसो से कमेंट आसो मैम आमर एग्जाम बढ़िया है आम पूरा पेपर उड़े आसीचु सेटा जस्ट खाली पिलाने तुम मान कमेंट रू शुणियार अच्छी बस एति मोर देखार अच्छी भल भाव पढ़ पिला माने। कारण VSC गोटे स्कोरिंग सब्जेक्ट कही मुझे तुम मानक VSC मु हेल्प करी बोली कही भी। तो से अनुसार पिला माने तुम मानक बहुत सियोर सियोर क्वेश्चन विथ आंसर आना होची ओडिया और इंग्लिश रे भी। तो पिला जानते तुम मैंने केते गोटे भिडियो करापी केते कष्ट होची। तो से अनुसार पिला माने तुम मैंने आम मानक टे सपोर्ट करा दरकार अधिक अधिक चैनल को शेयर आउ सब्सक्राइब करा दरकार। टेलीग्राम चैनल जो मैंने जॉइन हो जाओ। तो बर्तमान पिला देखा 8 मार्क जो 6टा देती से भर 4टा तुम मानकर ग्यारंटी आसीज। तो तार आंसर देखा पिलाने साइलेंट वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिलाने एत बुझी हेनी तुम मानक टाइम भी ना। तो से अनुसार तुम मैंने टे स्क्रोल डाउन कर तुम मैंने लिखि नब पज करके देख पिलाने देती साइलेंट वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख धीरे धीरे स्क्रोल डाउन कर देख पिलाने ये तुम पज करके लिखिकी नहीं पार। देख मु धीरे धीरे पूरा धीरे धीरे स्क्रोल करुच्ची डेमोक्रेसी रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी तापर इक्वालिटी तापर फ्राटर्निटी तापर देन कनक्लूजन पिलाने एमती लिख गोटे भी मार्क तुम कहीं काटी पारे जमी मु तुम मानकर ये आंसर प्रोवाइड करमती ही लिख पिलाने ओडिया आसला यहाँ संविधान मुख्य मूल्यबोध गला ये देख यहाँ देखा बर्तमान है पिला माने धीरे धीरे यहाँ स्क्रोल डाउन कर ओडिया हिंदी स्वाधीनता तापरे साम्यवाद धर्मनिरपेक्षता गणतंत्र गणराज्य न्याय स्वाधीनता समता तापरे भाईचारा उपसंहार पिलाने ओडिया जी देती इंग्लीश भी देती ओडिया बास पढ़ इंग्लीश को ट्रांसलेट कर तुम मैंने इजिली लिखिपार। तापर देती इम्पोर्टेंस ऑफ इथिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख यहाँ भी ये कौन पॉइंट वाइज लिखी पिलाने एति लिखा आउ कि लिखनी जो पिलाने धीरे धीरे स्क्रोल डाउन कर सेफ्टी रिस्क रिडक्शन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी इन रिसर्च सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक गुड पिलाने देख हेडिंग मुझे कहीदे टे तापर ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी कनक्लूजन एमती तुम मानकर देती देन ओडिया रे विज्ञान और प्रजुक्ति रे नीतिशास्त्र गुरुत्व ये भी सेम पॉइंट कही तुम एमती लिखु पिलाने गोटे मार्क भी तुम कहीं काटी पारे देख पिलाने आउ रहा पिला माने जी सब तुम आशा कर समस्त हो जाइए आउ रहा पिला माने छाड़ी आसिया तो प्रश्न ये उठुनी जी दौर पिलाने बास पढ़ एति बाकी सेटा निहाती पिलाने तुम मानकर स्कोर रही स्कोर करदेव A+ O ग्रेड पाखापाखि एथिस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मुझे दौर पिलाने सेम पिलाने मुझे दौर आंसर तमें सेमती जब से लिख पिलाने है तुम मार्क गोटे भी कहीं काटे बास पढ़ार अच्छी टाइम बहुत कम तुम पाखे आ पढ़ार भी अच्छी तुम मानक बहुत जल्दी से बास खाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ
ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବ ତାକୁ। ଦେନ୍ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ନୀତି କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବାସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ସାରିକି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି 1 ମାର୍କ, ଯଦି 1 ମାର୍କ ସବୁତକ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ଯଦି ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଆଗ 1 ମାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ, ଦେନ୍ 2, ଦେନ୍ 5, ଦେନ୍ 8 ମାର୍କ। ଯଦି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସୁନି 1 ମାର୍କ, ଧନ୍ୟ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ହାତ ମାରିବନି 1 ମାର୍କ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଯାହା ବି ଲେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଲେଖିବ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି 8 ଲେଖିଲ ଦେନ୍ 5 ଲେଖିବ, ଦେନ୍ 2 ମାର୍କ ଲେଖିବ ତୁମର, ଦେନ୍ ତୁମର 1 ମାର୍କକୁ ଯିବ। ଯଦି ସେମିତି ନହେଲା 1, 2, 5, 8 ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଆଉ 1 ପରେ 5 ଲେଖିବନି କି 5 ମାର୍କ ପରେ ତୁମର 2 ମାର୍କ ଲେଖିବନି, ଏମିତି ଲେଖିବନି, ଅସଜଡ଼ା କରି ଲେଖିବନି। ସାଇଜ୍ ଲେଖିବ, ଆନ୍ସର୍ ଭଲ ଭାବରେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବ। ଦେଖିବା କେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାର୍କ ନ ଦେବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଦେଉଛି ଦେଖ, ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା, ମିନିଂ ଅଫ୍ ଇଥିକ୍ସ। ଇଥିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିଅର୍। ତ ଏତିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ, ଯେମିତି ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଇନି ପିଲାମାନେ ସେମିତି ବାଛିକି ଭଲରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ତୁମେମାନେ ଲେଖିନେବ। ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବୋଥ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତାର ସମ୍ପର୍କଟା ଦେଇଛି। ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ସଜେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ, ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ତାକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନଙ୍କର। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ, କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ 8 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବ। ପିଲାମାନେ କିଛି ନାହିଁ, 2 ମାର୍କକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଦେବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାପରେ 8 ମାର୍କକୁ ସେମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା 4ଟା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, 5 ମାର୍କକୁ ପିଲାମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦିଅ। ଟୋଟାଲ୍ ପିଲାମାନେ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶେଷ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 6ଟାରୁ 7ଟା, 7ଟାରୁ 8ଟା, 8ଟାରୁ 9ଟା, 9ଟାରୁ 10ଟା। କାରଣ 9:30 ତୁମେ ରେଡ଼ି ହେବ, ମାନେ କଲେଜଠୁ ଯାହା ଯେମିତି ବାଟ ଦେଖିକି, ମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ବାଟ ହେଇଥିବ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ ବାଟ ହେଇଥିଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ନିହାତି 9:45 ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ କଲେଜ ଯେମିତି ଥିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଏବେଠୁ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ତୁମେ ଢେର ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଯାହା ପାଇବ ସବୁ ଲେଖିପାରିବ ଇଜିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ସେୟାର କର ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।